teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ini aku, Princess Harley, dengan channel YouTube bernama PX Harley. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, please click the subscribe button and hit the notification bell for you to be updated for my future videos. Jadi untuk reaksi video hari ini, aku akan bereaksi terhadap video ini dengan judul 10 Indonesian elite troops are most feared by the world. Number 9 is the most dangerous. So yeah, based on my observations in my past reaction video about Indonesian soldiers, is that Indonesia really have, an intense training when it comes to soldiers who protect their country. I mean, your country, Indonesia. They really undergo intense training to become so-called Indonesian soldiers. So that is why I'm not surprised to see that in this title, Indonesian elite troops are most feared by the world. I agree to that. So yeah, without further ado, let's get right into the reaction video. So before I start, I just want to clarify things. You might be wondering why I react to this kind of videos. Yes, I'm a girl, but it doesn't, hinders me to react to this kind of videos. So my main purpose here is to gain much knowledge or experience by just watching videos and to know more about Indonesia. That's it. As long as it doesn't contain hurtful words that can offend anyone, including myself, offensive or not really good for me to watch. That's it. So without further ado, let's get right into the reaction video. Okay. Indonesian elite troops. That's cool. This is just like few minutes. Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia. Karena luasnya wilayah Indonesia, maka dibutuhkan pasukan elit khusus yang dapat menjaga kedaulatan negeri ini. Pasukan elit khusus Indonesia ternyata tidak kalah dengan pasukan asing dan bikin ngeri. Sepak terjang pasukan khusus ini sangat disegani militer negara lain. Sejumlah misi khusus berhasil mereka emban dengan sangat gemilang. Berikut pasukan elit khusus Indonesia dan sepak terjangnya. Namun sebelum kita masuk di pasukan elit khusus yang pertama, marilah bersama-sama kita membangun channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Plasma. Batalion Raider. Batalion yang sudah ada sejak 23 Maret 1953 ini awalnya adalah Batalion 454 yang sejak dulu sudah dikenal sebagai satuan elit setingkat pasukan komando. Sebagai unit penindak, satuan ini memiliki kemampuan setara 3 batalion infanteri biasa. Kemampuan yang harus dimiliki adalah perang modern, anti-gerilya, dan anti-teror. Kopassus. Diketahui Kopassus dibentuk pada 16 April 1952 melalui instruksi Panglima Tentara dan Teritorial 3 dibentuklah Kesatuan Komando Teritorial 3 yang menjadi cikal bakal Korps Baret Merah. Anggota Kopassus dituntut mempunyai skill khusus seperti bergerak cepat di setiap medan,
ahli menembak really dengan tepat, Like, anti-teror, I think dan pengintai. their main focus is on the forest. Operasi perang militer dengan intelijen khusus dan menghancurkan logistik musuh like, adalah tugas defending from the utamanya. terrorists. Selain itu, anggota Kopassus juga berperan sebagai pengamanan VVIP, SAR khusus, dan perbantuan Polri. Sat 81 Gultor. Sat Sat 81 Gultor didirikan pada 30 Juni 1982. Satuan 81 penanggulangan teror ini pertama kali dikomandoi oleh Mayor Infanteri Luhut Binsar Panjaitan dan wakilnya Kapten Infanteri Prabowo Subianto. Sat 81 Gultor adalah bagian dari TNI Angkatan Darat yang khusus menanggulangi teror, perang kota, intelijen, dan kontra-intelijen. Jumlah personil maupun persenjataan yang digunakan sangat dirahasiakan. Visi dan misi satuan ini sama dengan moto mereka, yaitu tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Kopaska. Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno. Satuan Kopaska ini dulunya dibentuk untuk menyelesaikan masalah Irian Jaya, Papua. I think, I just heard this from an actress because her father is a fisherman, and the leader of fishermen in their barrio or town, and I think her father was reached in the Indonesian boundary and Indonesian army, caught them and went to Indonesia for the prison. So it took 5 years for her father to come back to the Philippines because they were caught, overpassing the boundary of Philippines and Indonesia. That's just what I heard from an actress. Ini memiliki spesialisasi operasi pengintaian amfibi. Denjaka. Setiap matra memiliki pasukan elit tersendiri. TNI Angkatan Laut misalnya memiliki pasukan elit yang bernama Detasemen Jala Mengkara atau Denjaka. Detasemen ini didirikan pada 12 November 1984. Meskipun tugas pokok Denjaka menjaga keamanan di laut, unit ini bisa ditugaskan di mana saja, seperti di darat maupun di udara. I'm really amazed how soldiers bring their backpacks with full gears and very heavy. Anti-sabotase dan operasi rahasia di laut yang tidak terdeteksi oleh musuh. They're really not humans at all. Paskas. Sejarah Paskas hampir setua Republik Indonesia sendiri. Pada tanggal 12 Februari 1946. Paskas atau Baret Jingga adalah bagian dari satuan TNI Angkatan Udara. Pasukan pemukul yang siap diterjunkan di segala medan, baik di kota, hutan, rawa, laut, sungai adalah tugas dari Paskas. So they look like all-rounder yang tidak dimiliki oleh pasukan lain. Tugas tersebut seperti operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara, seperti perebutan dan pertahanan pangkalan. Selain itu, Paskas juga bertugas mempersiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan. Den Bravo 90. Dan Bravo 90. Satuan ini dikukuhkan pada tanggal 16 September 1990 oleh Marsekal TNI Hanafi Asnaf. Satuan TNI Angkatan Udara ini bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan instalasi lawan, mendukung operasi udara, anti-teror, dan pembajakan udara. Den Harin.
Detasemen Harimau Indonesia atau disingkat Denharin menjadi pasukan khusus Indonesia yang ditakuti di seluruh dunia. Keberadaan pasukan ini sangat rahasia. Tidak ada yang tahu siapa anggotanya dan di mana mereka. Saking rahasianya, antar personilnya saja tidak saling mengenal nama dan latar belakang. That comes my mind. Denharin dibentuk pada tahun 1986. Anggota Denharin diseleksi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Densus 88. Densus 88. Satuan ini sejak mula dirintis oleh Kombes Pol Goris Mere Jenderal Asar Flores Pelosok Timur Indonesia yang kemudian diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Kesatuan ini merupakan unit anti-teror yang bertugas menanggulangi terorisme mulai dari penyanderaan hingga ancaman bom. Personil dari kesatuan ini diperkirakan hingga 400 personil yang meliputi ahli penjinak bom, ahli investigasi, dan ahli penembak jitu. Nah, itulah 10 pasukan elit khusus milik Indonesia yang dilatih secara khusus dan memiliki keahlian khusus dengan pendidikan militer yang lebih disiplin, lebih baik dan lebih keras yang menghasilkan pasukan yang luar biasa yang ditakuti oleh negara lain. Demikian, semoga video ini bermanfaat. And also, you have like intense vehicles. Yeah, I'm not surprised to that because Indonesia really has unique and very modern vehicles. So that's it. Overall, Indonesian Army really hits different. I mean, yeah, we have similarities here in the Philippines, even though I don't know much about armies. I just observe it because, yeah, armies here are also tough like Indonesian armies. So my overall comment about this is that I agree to the title itself. 10 Indonesian elite troops are most feared by the world. Yeah, I just know all of troops here. I only know Kopassus. I mean, yeah, that's the only Indonesian troop I know. And I can really see that they have different kind of military education or military discipline, since they have very well trained and everyone have their own special expertise. If they are in the field of the water, they have a group, or they have Indonesian troops that focus on the water, as what I story earlier from an actress here in the Philippines, which is her father is caught by the Indonesian army and brought to Indonesia for prison. And yeah, that's what really happens based on what I just saw in her video. I forgot the name, but I saw it like 3 months ago, and I was surprised because Indonesian armies really don't take excuses. Once they caught someone passing boundaries, we are really caught. Like, there's no excuses. Even though I think President Duterte asked President Widodo if they can, I don't know the whole story. I don't know also what's the title of that video. I wish I can find it so that I can tell more. So I guess that's it, and I'm really, really surprised or very intense about watching this video. So yeah, so thank you for watching this video. I hope you like it, and I will see you soon to my next reaction video. Terima kasih. Thank you.